Et puis Mali islamé on en a un gelou de place. Il faut leur dire ça. Foloni ko kumbina on dugu an me gelou de wuli olu de kumeta nyana bo. Nabi islamé de nana Mali islamé on a que gelou de sisa jeli baw ka gelou be place mine. Gelou ade ato gelou fana te war solo ble gelou ko be so wele la suni klen galo batike la dro sunjata ku islamé e kira era ku ye sunjata ye gelou be galon tike ku kasu were manja ou est gelou place où mene kata kurane kala ka klaka na ika jeli place mene aw ba ko barga ba awla barga ki se kelenti awla aw be wuli ka ba ngadu goloka aw ka mana ka ba daw ka misiri kono na wora ka kelen fo ame boka keme fo maya chete wuli ka ba gafi kurane bele kono kuma yodi ni mi mse ka soso ika numero bla ya islamé ye na fa mi nyanga du golo kono ko ni na fa bafle anga jamana kono ko kunta mbula yo fo Ome ne au maganda do jamana kola ka udde me ko jamana ka cho me au joro mana na kenye au karabo mu me fe ka ko glanga dauma eye au bi se ka mun glanga di mauma islamé be se ka mun e glang ne ka nga politicien mbla nyona président mi mana sigu ni ministre mi mana sika fo ko mai ango wuli ka boy ante sonima ni nte islamé a donta bota aw be mun nya jamana kono ni ka am fara ka bonyo na depuis islamé nana mande ma tike ma faible wagabia teke sunan fe e shia teke ansar teke tijaniya fe naw ko tabolo fara te kasigi misiri kono dro ka maula goshi kasigi misiri kono dro ka somo ni donzo la goshi ka jadi promotion ge na boro la aw be mun nya nga jamana kono aw be fengele mi nya ay bwa ko fanyi ko islamé ay ni fenya Mali kono manden kono depa nana abismillah kana blabila ko min tun taw fe ay bwa ka kelen fanyi islamé amameo an ko ni bafo nu wora ambibo nu yu makun amba makun nga tie ko ni amba boka dade sisa oh ko ambe islamé ya contrôle ayo ko flado yala ma jogo fe jogo fole bi se ka ki ya contrôle wa o ni fe jogo fole bi ka contrôle awo on ba contrôle sabula zo to orete zo na zo ko nyumangela to orete nyumangela la nyumangela ko o na on de bena wo mi be islamé ala na on be no boku da no ya contrôle o kuma nga wo into anga na fo sawa o nga fo ba were yere be wola minte mandinga wi minte kamakawi sabula koni chietiki bora galontiku bi nwan ko fodi o de serabi sebenin ku kala jani no fe mo aw ni kunu kamakaw ni bi dokera de san keme kono to osigile do waldu golo safe abu muso mina ku kausa koy abi deunku ausa koy abu ka du ka ausa koy ana furu fara aye balima ya fara aye sinji ya fara aye ko bela jeleke ka jogojugu bedo anga jamana kono ko ay ko ni la ilaha illa la fo ko ka jumumbe bi yafa o kele maw masra jugu manyeble on fait mande ka damna fo wagadu ndeta da mande na meta ta fo wagadu sabula ni da na mande na o de ka islamo ko sunjata yare ku islamé sunjata soma ku islamé ambo donge ali da monson soma ku islamé sabula da monson ni sunjata kle bela jele aso islamé ay meleke an kamaka usena na ni be fe ka do islamé adona fe wakati mi bitata fo wagadu folo de pambora kama depuis segu ni banamba ni fosité folo ambe ku medu goloba mi na bi fo ma wagadu oh on bitata edi o kajane ayo kami islamé a contrôle ko sabula kami na islamé a jogo fo oh ni fe jogo fo le bi ka contrôle oh kuma auti fa jogo ka don oh ni ay ti fe jogo ka do se ke nyuma de tilao ni jogo kayu ni mawo be na sikika kumika ngo ikango mawo tanunde oh munu mbala na umbe munu fo ni tiete aw be na boka ansoso ko aw ye galo tike ka da islamé ala aha o anyen galo mi tika kapitala e bi boka na kanu décortiquer oh konga memi fo suratu tawba la konga haya ublanga pashika monta blanga pashika binta bla bisini nene de bini kala ika kuranela ikana kala fo dugolo meleke
ne ye min fɔ suratu tawba kan a ye t'u kɛlɛ ni jɔminɛkalaw tɛmɛna a ye t'u kɛlɛ f'u ka sɔn n'a y'u sɔrɔ yɔrɔ min a y'u fa ye n'o y'a sɔrɔ ne y'o min fɔ n'o tɛ tiɲɛ e de bi bɔ ka na n'i ka sɛbɛnni kukalajani ye n'o y'i ka kuranɛ ye ka n'a fɔ ko i ye nin min fɔ tiɲɛ tɛ o tuma n'o kɛra ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka haya ninnu partager n ka pagew kan nka tant que e mana ne sɔsɔ fo k'i dogo ne tɛ e ka profili dɔ fɛn bɛ ci de bila ka na ne ma ko ne ka n ka hayaw afficher n ka page sanfɛ ko n bɛ ka nkalon da silamɛya la ne e bolo ne bɛ ka nkalon da la e k'a to ten ne e ɲɔgɔnna 100 nana ko n bɛ ka nkalon da la don o don n bɛ bɔ ka haya ninnu afficher n ka page kan karamɔgɔkɛ ayiwa mandenkaw an tɛna bi ta jɛnya ko anw bɛ silamɛya contre la ayiwa minnu yɛrɛ bɛ silamɛya yɛrɛ contre la sabula minnu bɛ ka jihadisiw dɛmɛ bi u k'an ka jamana ci ni maa bɛ silamɛya contre la ne y'a sɔrɔ ko ɲuman bɛ silamɛya la olu de b'a contre la sabula anw ye san 900 kɛ an ma se diinɛ ma an b'a bonya ayiwa ni y'an wulilen diinɛ nɔfɛ bi an ka jamanaw de bɛ ka ci an ka donsow bɛ ka faga an ka dɔgɔnɔw bɛ ka faga an ka filaw bɛ ka faga filaden ala t'a dɔn ala dɔw ma se Bamakɔ fɔlɔ ka taa don n'u hakili cɛ ko ala de ye nin fɔ k'u bɛ kɛ sidisu ye ko n'u taara kafiriw faga k'u su fɔlɔ k'u bɛ taa arijinɛ kɔnɔ ko arijinɛ kɔnɔ muso 70 de bɛ n'u ta ka bɔ joli la ko ka t'u ko hali Kawusara kɔji la ko ka t'u bila arijinɛ kɔnɔ ye o fɔlen ye burusi kɔnɔ maa ye maa min ma deli ka mobili y'a ɲɛ la o bɛ kɛlɛ dabila bilen wa o de y'a to n b'a fɔ n ko an balima filadenw caman bɛ victime de don jɔnw ka victime don silamɛw ka victime silamɛ jumɛnw ka victime Mali yɛrɛ au conseil islamique kɔnɔ a promotion jadi yɛrɛ berceau ye Mali au conseil islamique kɔnɔna de ye aw bɛ n'o mɛn Ayidara yɛrɛ da dalu min b'a la fana ko Ayidara ka kuma ye tiɲɛ ye au conseil yɛrɛ bɛ min kɛ a b'o kɛ u ye au conseil mɔgɔw wele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɔgɔw sɔrɔla au conseil la yen ko sariya si t'an bolo ko an ka wari bɔ ko an bɛ Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ k'o ye ka kafiriw dɛmɛ silamɛw kan ne Ayidara de bɛ k'a fɔ face à face dɔw murutila ko an man an ka wari bɔ k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ko parce que kafiriw ni silamɛw de bɛ ɲɔgɔn na o tuma na n'an ye wari bɔ ka kafiriw dɛmɛ silamɛw kan k'o ti bɛn jɔnni bɛ ɲininkali kɛ ko islamisiw dogolen don wa nin fɔra ne yɛrɛ ye réunion kɛyɔrɔ la mɛ n kɔrɔ kafiriw dɛmɛ silamɛw kan k'o ti bɛn jɔnni bɛ ɲininkali kɛ ko islamisiw dogolen don wa ayiwa mandenkaw aw ye nin mɛn wa a ye nin mɛn nin fɔra ne yɛrɛ ye ayiwa réunion kɛyɔrɔ la nin ye au conseil islamique kɔnɔna de ye minnu ko Ayidara ma ko n'u ye wari bɔ ka Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ k'o ye ka wari bɔ ka kafiriw dɛmɛ ka silamɛw kɛlɛ karamɔgɔw aw ko n'i y'a ye an ma se jihadisiw la bi ko nanzaraw yala nanzaraw de ye nin fɔ au conseil islamique kɔnɔ wa an m'a fɔ nanzaraw ɲin t'a la dɛ maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ jamana minɛtɔ filɛ nin ye fugariw ni kodɔnbaliw fɛ k'a di arabuw ma aw bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna yɔrɔ n'i ye au conseil islamique kɔnɔ ni maa sera ka sɔrɔ k'i kan kɔrɔta a tigi m'a dogo a m'a kɛ vocal la ka nin fɔ Ayidara ye o b'a yira k'a fɔ k'a dogolen yɛrɛ tɛ bilen o kɔrɔ anw ka sɔrɔdasiw ye kafiriw de ye u bɛ ka taa minnu kɛlɛ olu de ye silamɛw ye a ye kuma faamu parce que ni wari bɔra ka sɔrɔdasiw dɛmɛ sɔrɔdasiw u ye kafiriw ye wari mana bɔ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ o ye komi a ye wari bɔ ka kafiriw dɛmɛ ka taa silamɛw kɛlɛ Asimi Goyita gouvernement maaw aw kana ninnu lamɛn a bɛɛ nkalontigɛla ninnu ka danga tɛ se ka hali sɛ kɔ kari a bɛɛ jɛnɛyakɛla a bɛɛ nkalontigɛla ne sufi mankan don aw kana siran u ye dɛ maliyɛnw
aw be ka sira fɛ min ye ngo tiɲɛw tɛ ngalontigɛlaw do u yɛrɛ damaw tɛ ne ka bɔ ni ɲɔgɔn ye wa est-ce que aw tun b'a dɔn ko 2021 ko Mali silamɛw bɛ na ɲɔgɔn kɔ bila wa baya ye silamɛya ye baya tɛ silamɛya ye i tɛ kafiri ye silamɛ ye aw tun b'a dɔn k'a bɛ na kɛ wa wa nin tɛ dɔwɛrɛ nin ye Malika nalen effet de ye silamɛw tun bɛ fɛn bɛɛ fɔ nka u tun bɛ taa sigi u bɛ bɛn kelen kan ye n'i y'u ye ka ɲɔgɔn kɔ bila bi tiɲɛtigiw de nana Malika nalen kamitiw nalen mandenkaw nalen sabula anw tɛ nkalon min dogo dɛ nkalon min bɛ silamɛya kɔnɔ n'an y'o bɔ k'o da o kuma dɔw ninnu b'a fɔ ayi ko anw tɛ ninnu de don olu fana b'a ayi anw tɛ ninnu de don ayi anw tɛ ninnu de don o kuma ni tiɲɛtigiw nana nkalontigiw bɛ ɲɔgɔn kɔ fɔ ko in y'o de ye an ka taa fɛ dɔrɔn kili n'an ka fɛn bɛɛ a bɛɛ ka taa da fɛ walahi n b'o fɔ aw ye maramafɛn min bɛ dilan la a tɛ ci wara la o a tɛ ci wara la o a bɛ ci mɔgɔ de la Jadawa olu taara dugu jɔnjɔn de kɛ tumo ye a ye nin mɛn wa ko maramafɛnw bɛ dilan k'a tɛ ci wara la a bɛ ci maaw de la a ye silamɛ miiri cogoya aw ɲɛ bɛ wagabiyaw la u bɛ na ni fɛn min y'an ka jamana kɔnɔ an ɲɛ b'a natɔ la dɔɔni dɔɔni wa depuis u b'a dogo maintenant a tɛ dogo bilen parce que u bɛ kɛnɛ kan sisan pour eux fɛn wɛrɛ b'u bolo u ka jihadistes kɛn bɛ k'an ka dugu lakori u yɛrɛ bolo sisan maintenant tout est bon tous les moyens sont bons pour que ka se ka na jamana minɛ o de y'a to sisan a maa jatigɛlen a n'a lagalagatɔ parce que lagalagatɔw bila bon ni maa min bɛna jɔ ka nin fɔ pays laïque kɔnɔ a b'a dɔn nin tɛ ko kalama ɔ kodɔnbaliw de ka di silamɛ ye o de y'a to silamɛya yɛrɛ falen don kodɔnbali de la silamɛya yɛrɛ gafe kuranɛ belebele in kɔnɔ kuma y'o de ni min bɛ se k'a sɔsɔ i ka nimoro bila silamɛya bɛ se ka na sigi dugu jumɛn kan n'a ma dugudenw lagosi karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ Mali dugukolo kan ni min bɔra jɔsɔnnaw nɔgɔlen somɔgɔw bɛ ta turabu ye kafiriya ye a don ta a bɔ ta aw bɛ tilenŋani fɔ anw ma yan aw dun nana sigi anw de ka dugukolo kan anw ma taa fɔ Makanɛ anw ma taa sigi Makanɛ aw nana aw sigi anw ka dugukolo kan ka anw lagosi ɔ ne ye maa lagosi ka to a ka dugukolo kan n'o bɔra ka dɔ fɔ e ma ko e t'i ta kɛ k'o bin n'e ka mandenkaw est-ce que hakilima bɛ nin na wa sabu jamana nin y'an bɛɛ de ta ye anw ka diinɛ de bɛ k'a kɔnɔ anw ka misiri de b'a kɔnɔ wa an b'a kuma fɔ kuma caman y'o fɔ an ɲɛna yan fo a bɛ ɲini k'an gɛlɛ k'i ko an ka jamana ko kuma dabila misiriw kɔnɔna na jamana ni diinɛ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na nka n ko tulola sɔnni don n y'a dafa n ka ɲɔgɔn daminɛ fɔlɔ n'a papiyew talen bɛ a y'a bila a tɛ jamana nin basigi don jamana nin kɔnɔ bilahi an b'an makun fɛn caman kan kuranɛ kiri dɔ fɔlen ko ala k'o ka kɛ misali bolo ma a fɔlen ko jahadi silo a y'a ma k'o walawala i n'o bɛna to o nɔfɛ k'i ko jahadi ka ɲi a ye n'an bɛɛ minɛ dɛ n'o tɛ ne kuranɛ a y'a ma wuli ka bɔ yen jahadi ka ɲi hali sini a ma ɲi wa o tuma na ala sɔnna wa taala bɛ nkalon tigɛ wa jihadi aya tani ka segin na aya min kɔnɔ a ka ca n'a sarituw dafara a kan ka kɛ walahi a kan ka kɛ alhamdulilahi rabbil alamin ayiwa kamakaw maliyɛnw yɔrɔ kɔni nin tɛ kɔni burujali tɛ anw ta in ye bilen an bɛ ka fɛn de bɔ sisan jeliba so minɛ i ta don nka an bɛ yɛlɛ k'an sigi so ka cogo don bɛ jeliba yɛrɛ ma ye maliyɛn aw tulo bɛ kuma la fɛn min bɛ ka labɛn ka na wa nka bamananw b'o de fɔ ko ni lagalagatɔw ka dugu bɛ minɛ ko dugu kɔnɔna bɛ minɛ ka jan dama sumunkɛyɔrɔw kɔɲɔkɛyɔrɔ arapɛriw bɛ taa 26 marisiw fa jeliw bɛ ka coupe décalés dɔn bɛɛ kɔntannen don o y'a sɔrɔ u bɛ dugu minɛ dɔɔni dɔɔni ayi komi n'i ye cɛncɛn kɛ ka buguso jɔ k'a kɔrɔlani siɲɛ dɔɔni dɔɔni buguso bɛ jigin dɔɔni dɔɔni a bɛ jigin dɔɔni dɔɔni a bɛ jigin dɔɔni dɔɔni Mali laminilen don ne ninnu de bi jadisiw de bi Mali aw sigilen don pangaciw na ko silamɛya wa an ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn la ni jihadisiw nana jamana minɛ ninnu fɛn o fɛn u mɛnlen u ka minibariw kɔfɛ kalo 2 kalo 3 don u bɛ nin bɛɛ fa ka bɔ yen ka jamana minɛ ka k'u sago ye a ye nin mɛn ko silamɛya ko olu ka misiriw bɛ jamana kɔnɔ ko olu b'u ta kɛ bi u b'a kɛ sini est-ce que maa bɛ se ka ko ni silamɛ ninnu bɛ maa bonya wa bonya jumɛn bɛ nin silamɛya la mandenkaw chrétiens bɛ yen somɔgɔw bɛ yen donsow bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ yen maaw tɔgɔ dalen don dɔrɔn Ali Bubakar Mohamed o tɛ maaw kɛ silamɛ o n'o y'a sɔrɔ k'o bɛ maaw kɛ silamɛ sɛ b'a sɔrɔ aw ye Mali kɛ silamɛ jamana ye Maliyɛn den bi siran silamɛya ye sinon Maliyɛn tɛ silamɛya fɛ anw b'a dɔn aw sigi b'aw ka minibariw kɔfɛ sabula ko kɛlen don sanga wuli de ye n'i tɛ silamɛya la maaw t'i jate maa ye
Ni te silamɛya la i ka marché ti ɲa, ni te silamɛya la i tɛ muso sɔrɔ, ni te silamɛya la i tɛ baara sɔrɔ, ni te silamɛya la i tɛ bitigi sɔrɔ k'i ka minɛn k'a kɔnɔ ye. O de y'a to kuranɛ de bɛ diɲɛ dilan wa? A ye nin mɛn ko mɔgɔw t'a kalama ko kuranɛ de bɛ diɲɛ dilan wa? I m'a ye ninnu dɔw ma wuli ka bɔ sunɔgɔ n tɛ fosi kalama ko kuranɛ de bɛ diɲɛ dilan. Hali miseli kuranɛ n'a pas fabriqué. Kuranɛ ma Haidara m'a fɔ aw ɲɛna wa? Aw ye mun dilan? Silamɛya ye fɛn min dilan a ye bɔ ka na fɔ an ye, c'est tout. Nkalon t'o la o, ɲɔgɔn buruja tɛ fosi tɛ, a ye mun dilan? Haidara ko hali fini min n'a bɛ feere Makan ko silamɛya ma dilan. Ko n'i taara k'i bɛ taa fini san k'u b'a fɔ de ko Japon k'a bɔra Japon quoi. Miseli aw ma dilan, aw ma fosi dilan, minnu ye fɛn dilan aw de nɔrɔlen olu la k'olu bɛ taa jahanama kɔnɔ k'olu ye kafiriw ye. Bon an t'a dɔn aw yɛrɛ den qualité min an tɛ se k'a dɔn ko kuranɛ de bɛ ko mɔgɔw t'a dɔn ko kuranɛ de bɛ ka diɲɛ dilan wa. Nkalontigɛlaw maalankolon fara faralen ɲɔgɔn kan ka na maaw ka jamana minɛ ka na aw sigi ka maaw dɔgɔya su ni tile ko Ala de y'o fɔ aw ye. Ko kira de y'o fɔ a ye. Kira y'aw ka dugukolo y'a ɲɛ la wa? Mamadu ye Mali y'a ɲɛ la. Mamadu ka kalifa kelen fila saba fɔ naani a si ma Mali y'a ɲɛ la. O si ma hali Afiriki tɔgɔ yɛrɛ f'u da la yɛrɛ. Aw bɛ taa o sɛbɛnni kukalajani min sɛbɛnna a yɛlɛmana a ka ca siɲɛ 7 ye. Haidara m'a fɔ ko dɔ bɔra la wa? Ni dɔ bɔra fɛn min na mun bɛ dɔ bali ka fara o kan ye? Han? Mun de b'a to maafala ka sara ka ca silamɛya kɔnɔ ka tɛmɛ silamɛ bɛɛ ta kan ko sidisu? K'a ye ta kɛlɛ kɛ, a ye ta jadi kɛ Ala kama. Dani masa bɛ se ka nin dugukolo belebele in da, ka fiɲɛ da, ka ji da. O ka dɛsɛ k'a ka dugukolo maaw mara fo ka maanifin dɔ bila ko taa dɔ faga ko parce que k'o y'i ban ne ta ma wa? Aw bɛ da la k'o ye Dani masa ka kuma ye. Dani masa ka kuma tɛ anw de ko ten. Anw Mandenkaw ko Dani masa ka kuma tɛ, Dani masa ka kuma tɛ bi, a ka kuma tɛ sini. Donc Mandenkaw ni ne kun bɛ n fɛ, ayiwa n bɛ aw bila yan ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Video nin janyana nka nin tɛ baasi ye. A woci barika bonyana. Voilà donc k'a fɔ ɲɛna u bɛ kuma minnu fɔ, Haidara bɔra ka kuma minnu fɔ, au conseil islamique yɛrɛ kɔnɔ jihadistes de sigilen don a kɔnɔ yen. Maliyɛnw u bɛna kumaw fɔ plan de la, o kumaw tɛ